Uy, Kitty, ano, kaya ba today? Dala mo. Bigyan ko rin. Hindi kasi natin alam kung sino-sino yung mga nandun sa ano eh. Sa taas. Sino-sino? Wala, ano na yan. Hindi na kasali sa warrior. Pero, andyan. Si Inday yan. Si Kapitan Sabot. Tsaka si Archie. Ano nyo maigi dyan ha? Damit niya. Dadadya ka, Dad? Dad, Oy. wait lang, hiram kitang necklace. Sige. May discipline na ako. Hindi mo kasi mga ito eh. Dito tayo. TW na bukas, meron na to. Makakabuo na to ng isa. Di pa pala bukas. Huwag na, nakakaya. Magbubukas pa siya. Hindi lang, busy ka agad si Nixie. Record niyo boy ah. Malusok ka mo. Anak, start na record ko. Double check na. Wala ka pa eh. Bigay mo yun muna. Si Spaghetti. Wala pa kami EPS ha. Ako lang kami. Dati ni Ron. 10 minutes to, pwede na. Ang ino, full guild no? Palag sila dyan banggaan eh, kukunti, kalahati lang nila kalaban boy, kahit tumiwalay dalawang party sa kanila boy. Mga habol sa atin, tangin ang dami. Gus, panikit mo ni Oxygen. Wala kang bakit. Pagbayad Kaya isa nga, konti ng kalaban ng Chaos, gago, food trip talaga yun sila. Go bag. Bakit PL? Sandali ha. Gus. Ilagay mo muna itong ano. Gagong palong-palo talaga yung Mateo sa awa. Dami no? Nakapak sa area yung Chaos boy ah. Angat nga muna tayo pre, angat nga muna tayo. Angat nga muna tayo.
pumasok ng mid yung Chaos Boy. Dito lang muna, dito lang muna. Nauna pa rin pumasok ng Chaos. Sa El Reapers. Tara macro R3 nga tayo, pre. R3 nga tayo. Parto. Dito lang muna, pre, ah. Saglitin natin to. Pitik na second image siya meron, ah. Tara, 3. Pitik na muna second image. 3 to, tara, baba. Baba. Chin up. Tara macro. Ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Atras na agad. Yan yun. Huwag nyo naubusin, boy. Huwag nyo naubusin para hindi umabot yung mga nag-iikot. Macro. Okay, wait lang. Wait lang, pre. Wait lang. Tara, macro. Hindi. Tama, dito lang. Ito lang muna, pre. Tara, baka laser nga tayo, pre. Macro ko. Tara, galaw. Laser. Dito lang, wag lang steal pa. Dito lang. Tingin kayo sa likod niyo, pre, ah. Tingin kayo sa likod niya. Nasa labas pa, eh. Ito, ready. Slow. Up. Atras na. Takbo na. Kita computer, boy, ah. Kita computer kung may liliko, ah. L3. Sige, takbo nyo lang, habol yan. Okay, kita computer, boy. Gogo na iwan. No, bulsing mo ako. Tara, ito, ready combo. Up. Ready 1. Up. Ready 10. Up. Okay, isa pa, ready combo. Resin jump, eh. Hindi na resin si Maki. Okay, dito lang. Si Maki lang habol. SP nga isang FS, boy. Pasunduin nun, pre. Macro. Wala na, patay tayo, pre. Takbo mo na yung next. Takbo mo na yung SP na ako. SP na muna lahat. Apakar. Apak mid. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready. Combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, isa pa. Ready, combo. Up. SPG, oh. Ready, 1. Up. Ready. At labas na, Maki. Labas na, boy. Labas na, pre. Labas. Apak tayo. Apak, ah. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, MH boy, Okay, test rebit na nga kayo dito, pre. Baka masalubong natin yung brawler, eh. Macro, tara, 3, 2, 1, tara, galaw. Baba. Pa-computer, ah. Pa-computer muna. Ito, ready, combo. Up. Puta, hindi umabot, sayang. Talikod sa kanin. Apakar. Up MH natin. Koes. Apakar. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. BMH ng kagad. Arto na muna. Ito, next, chain ko. Up. This one. To, likod. Ready, combo. Up. Tang ina mo, nasundan tayo, pre. Sundan pa tayo nun. Saglit. Nagloko yung. Kaya nga, eh. Wait lang. Nagloko mouse ko, boy. Hindi gumalaw. Nagdolo ko yung ano ko. Hindi pumasok, bis. Wala kang asahan kay Koes, ano? Jape, ikaw lang talaga galaw niyan doon. Apak Elvis. 3, 2, 1, tara, pasok. Tatakbo tayo ito, pre, ah. Okay, MH mo na, boy. Tara, 3 to, tara, takbo. Ready, combo. Up. Ready, 1. Atras na. Macro lang. Antayin natin yung brawler, pre. Buffs kayo dito, boy. Buffs kayo. Buffs. Tara, pa-laser tayo, pre. Pa-laser. Ito, chain up. Dito lang, pre. Dito lang. Ready kayo likod, ah. Likod. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up.
Ready, chain. Up. Pabiay ako base, wag ano, ready, 1. Ready, combo. Up. Yung G do, pabiay ako base, biay ako yung FS nila, pre. Naka-even. Tara, macro, pre. Macro. Palag tayo dito, R2. R2. Ito, standing, oh. Wag. Tara. Ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Macro na, chain. Up. Ready, 1. Up. Macro na. May naghanap sa atin, pre. Ready na tayo dun sa naghanap sa atin. Macro, R2 lang. Kailangan mabilisan natin, pre. Para hindi makapolis yan. Dito lang, ha. Pumasok kayo dyan sa ara. Tara pa, L2 tayo. L2 lang, pre, ha. L2 lang. Sa laser tatakbo yung chaos, pre, yung isang party ng brawler. Tara, salubungin natin, pre, ha. 3, 2, tara baba. Ready. Okay, ready, slow. Up, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Ready. Isa pa, combo. Up. Gago, namatay si Maki. Namatay mga arte. Tara, bitaw. SP. Nakliban si Maki doon. SP. Okay, rapaka. Dali mo ko, S. Rapaka. Dali. 3, 2, 1, pasok. Okay, CS repeat kayo dito, pre, ha. CS repeat kayo. Tara, 3, 2, 1, tara, galaw. Wala akong repeat. Okay, ito, ready. Chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, slow. Up. Tapa, ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Utang ina mo. Pumasok pa rin yung... Hindi dahil na yung ano, base. Wag na i-BA, pre. Yung FS lang BA mo ko, is. Rapakar. Hindi ko ang basakto sa akin, ha. Ay, start ko lang ba meron sa akin. Guys, pala. Akin. Rapakar. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6. Okay, dito lang. Wag kayo mataranta. Hayaan mo mag-BA. Tara, 3, 2, 1, tara, galaw. Ready, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Dapat sa box lang tayo, pre. Nakabang yan, eh. Binibigay na tayo sa box, eh. Hapak tayo, mid boy. Wag kang... Likod ka lang, Maki. Sa'yo nakatarget lahat yan, base. Huwag kang harap. Kahit tumagos ka, boy. Sa'yo nakatutok yan. Lahat yan, yung isang party na yan. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok mid. Huwag kang lalabas, base. Diyan mo kami, paunahin mo kami. Okay, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Up. Wala na yan. Ito, chain up. Yung Eleanor. Ready. Macro lang to, burato. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Yung Gio, ready, chain. Atras sama kaya, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, isa pa, ready, combo. Up. Ikaw ay nahabol ng lahat, eh. Okay, labas. Apakar. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, MS nyo, bes, ha. MS nyo, R2 tayo, ha. Dali, MS nyo, light speed lang, tara, R2 na. R2 na, wag na kayo mag-buff dyan, boy. Pa-R3 muna, pre. Habol yan, eh. Habol yan, boy. Hindi na rin naman tayo mapag-buff sa R2, eh. Dito lang. Dito lang. Ito, chain up. Wag. Makro, ikot muna tayo, pre. Muna tayo. Okay, makro, dito lang. LS muna, pre. Tara, likod, oh. Okay, scouted lang yan. Scout lang yan. Tara, macro. Ito, ready. 1, up. Ready, combo. Up. Ready, chain.
Atras, chain up. Yung ano, macro lang. Papunta na, ayun, scouted tayo, yung FS nila. Baba tayo, MSC siya. Baba tayo, macro. Parto tayo. Okay, macro. Tara, sunod tayo, boy. Ready, slow. Wala. Balik. Di macro lang ah. L2 lang ah. L2 lang. L2 lang pre, L2 lang. L2 lang. Okay, L2 lang. Tara, laser nga pre. 3 to na laser nga ta. Ito, ready chain up. Okay, macro lang. Ito lang. Okay, dito lang. Ito lang ah. Tara, L2 tayo. Ay, oh sige, L2 tayo. Ando sa kanila eh. Okay, ito, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ready, IC boy. Isa pa, ready, combo. Up. Tang, ina mo. Namatay ka, dad. Sabay. Tang, hindi natin malinis ah. Wait lang pre ah. Tang, ina mo, naglolo ko mouse ko. Wait lang, ayaw gumalaw ulit yung mouse ko ba eh. Wait lang. Tara. Game. Apakara. Apakara, 3, 2, 1, tara, pasok. Busy ka? Namatay si Koes. Eh, mismo, Nix. Test repeat, Nix. Nandito ka ba? Ay, wala. Okay, dito lang tayo sa box ha. Sa box lang. Tangin mo, kawawa. Hindi sa FS. Backpoint, Koes! Putang inang utak mo yan. Tangina mo sa campus, boy. Kawawa. Gago, wala tayo FS, pre. Sige, sabay muna tayo dito, bes. Wala tayo FS, boy. Ito lang, ready. Chain. Up. Yung satanic, ready. 1. Up. Ready, slow. Up. Tangina mo, bawal pa. Okay, dito lang. Ano, naging si Nixie. Tangina mo, di ka nagsasalita, Nix. Kasi walang si Rebit. Di ko alam, pre. Na nandiyan ka. Tara, macro. Arto. Baba. Ito, ready. Slow up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. IC boy, isa pa. Ready, combo. Up. Wala, takbo mo na, Maki. Namatay yung moment ng putang. Malas. Saka na. Saka. Hintay ka na namin, boy. Mababa trip lang ako kay Koe. Tangin. SPS mo na kayo, pre. Nurse. Sige. Tara, apak mid, be. Apak mid. Computer kaya? Sige, apak R. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. MH agad ah. MH agad. Go, wala po kasing gulaw. Dito pa lang ako, pre. Ready, combo. Up. Double na, ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, IC boy, isa pa. Pastes repeat, pre. Ready, combo. Up. Gago nakapokus kayo sa kalaban, pre. Ready, 1. Up. Gago nakapokus kayo sa kalaban, base. Yung pinagsusupport nyo lang, buffs. Macro, pre. Macro. Scouted na tayo, boy. Galaw. Macro. Ito. Dito lang muna. Hemis tayo. Gago, wala pa kasi. Hindi pa ako nagpapagalaw. Gumagalaw na kagad kayo, pre. Natataranta ba kayo? Macro lang. Tara. 3, 2, tara, galaw. Tataranta kasi kayo, bis. Pag may nanghahabol sa atin, ibaba tayo, boy. Kalma lang kayo. Wag. Nandiyan na kayo. Okay, dito lang. Ito, ready. Ready, chain. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Okay, ready. Slow. Up. Okay. Macro lang. Wala na magsitik yan. Ito, chain. Up. Yung Eleanor na lang, boy.
Nice one. Tara, makro. Kaya mataranta, pre. Kaya mataranta, boy. Dito lang. Tara. Tara, Arto. Kaya Arto. Ito lang, Arto lang. Nislow ko lang yan. Okay, sa L manggagaling yung ano. Tara, ready, chain. Chain up. Ready, 1. Dito lang, balik na. Balik na. Ay, manggagaling sa L to, pre, ha. Makakara ko, ha. Makakara ko. Gago, sa stage, sa ating sumunod, eh. Ay, na, ready, chain. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Low. Up. Okay, magsising pa yan, ha. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Atras muna, Maki. Atras. Ready, slow. Up. Ready. Chain. Ito, chain. Up. Ito, Maki. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Yun lang, naabot ka dyan. Ay, kagagong mouse naman to. Ba't nag-error yung ano ko? Ano? Wala city? Bili ka city sa EPBs pag hindi kayo naabot ng drop. Wait lang, ah. Nag-error yung mouse ko, boy. Yung driver. Hindi abot dad. La BL. Diyan ka pa? Pakela. Pakel, dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, dito lang. Huwag may mataranta. Alam mo nang gagalaw, 5 seconds pa. Tara, baba tayo. 3, 2, tara, baba. Baba, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Makro na. Laser na. Wag na. Ayaw nyo na magbitaw. Makro na. At, dito na, wag nyo na bulin. Dito lang. Nataranta yung stick. Akyat ka agad siya, eh. Wala. Arto tayo. Sige lang, guys. Tansya ka lang. Arto tayo. Wait lang, ha. Wait lang. Ina kasi naglolo ko mouse ko. Ikaw. Wait lang. Tara, sunod tayo dito sa R1, ha. Tara, 3 na baba. Ready, slow. Wala. To, ready, chain up. Ready, 1. Up. Paki-babies. Ready, combo. Up. Ready. Macro. Ito, likod, ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Combo. Up. Itong ina mo. Nabigla tayo. Mikot. Spina ba? Spina. Bigla tayo doon, ah. Pakela. Pakel. 3, 2, 1, tara, pasok. Tara, 3, 2, 1, tara, R2. Wala na naman si SBs. Nalilate. Makakaro, baba tayo, guys. Baba. Tara, laser. Ito, chain. Up. Ready, slow. Up. Kising. Ready, 1. Up. Kay Benz. Ready. Atras na. Laser na, boy. Laser na. Baka bumalik. Laser na. Tingin kayo likod nyo, pre, ha. Nasa R2. L2 lang ulit nag-ikot yung ano. Sa party ng brawler. Tara, galaw. Ito, chain. Up. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Angat kagad. Ready lang. Makakaro. Inahanap din nila yun, eh. Game. Dito lang. Elis lang, bes. Remix na rin kagad kung meron. Tara, 3 ito na baba. Chain up. Ready, 1 up. Pakibiyay ako, bes. This one. Likod, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ina mo. Naikutan tayo nun. Tapos, nililigaw tayo ng FS nila, ah. Nasa likod pala natin. Hindi ko nakita. Apak mid boy. 3, 2, 1. Tara, pasok.
Pasok. 8. 7. Sige. Computer side. Computer side ah. 3, 2, ready. Combo. Up. Sige, labas na after combo, Maki. Huwag na tumagos, Maki. Labas na. Sa'yo nakatutok lahat yan. Labas na. Okay na yan. Apakar. Apakar, dali. May mates. Kaya ano eh. Sige. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. Okay. Compress lang. Huwag mo na kayo gumalaw. Tara, 3, 2, 1, tara, Arto. Okay, Arto. R3. Dito lang din nagtatago yung ano eh. R3. Tara, computer. Dito lang din nagtatago yung silumugi. Okay. Dito lang muna. Ayun na, wait lang ah. Tara, L2 nga tayo pre. 3 to, tara, L2 nga tayo. Sa likod. Sa likod? Harap likod. Isa lang yan. Sino yan? Nasa harap, nasa ano lang natin yung bay. Yung ano. Hindi kasi nakikita eh. Ako nandito eh. Maka. Hindi, nasa. Wala dyan. Emerald. Tara, 3 to, tara, makra. Ito, ready. Wag yan. Kanila yun. Wala. Ubus na lang. Ito, dito manggagaling. Compress mo na, image slide, sagdan, pre. Nasa L2 na yung ano, kaya isang brawler. Ito, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Low. Up. Ready. Ay siya, isa pa. Ready, chain up. This one. Isa pa, tara. Wait lang ah. Tignan ko muna kung saan sila papasok ah. Tara, L2 tayo, pre. L2 tayo. Ito, ready, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Atras. Takbo na R3. L3. Namatay si Maki. Balik. Wala no. Ito, ready, chain up. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Atras, dada. Isa pa, ready, chain. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Tong ina mo. Tara, wait lang. Makro. Isa pa, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Tayo, ubusin to doon eh. Ready, chain. Up. Okay, I see. Isa pa. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Wala na. Apa kayo, ara. Tara, dad. Apa kayo, ara. 3, 2, 1, tara, pasok. MH kayo dyan, parto kayo ah. Wait lang, pre ah. Ito, ready, chain up. Tara, dad. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Uy, lang. Putong ina mo. Ayan. Hindi ah. Wait lang. Nagloon na naman yung mouse ko, boy. Wait nga, pre. Laki ng mouse to. Lolo ko eh. Yosin. Apak mid. Apak mid, 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, 8, 7, 6, 5. Yes, repeat, pre. 3, 2, portal, ready, combo. Up, ready, 1. Up, labas na, Maki. Labas na. Okay, apak mid, best. Apak mid. Ganun lang, portal na lang tayo muna. Apak mid, dali. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, makro ko. 1, ready, combo. Up, ready, 1. Up, ready, chain. Up, IC boy, isa pa, ready, combo. Up, ready, 1. Up,
Ready. Dito lang. 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 Namatay ako. Ito mga tago sa akin yun. Mamahalas ah. Tara makakaro ka pre. Makakaro ka. Makakaro ka. Makakaro ka. Makakaro ka. Makakaro. Makakaro ka. Ito. Tara. 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 Makakaro. 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 Ready. One up. Diretso ah. Diretso up. Pero na. Diretso na. Diretso na. Diretso na. Diretso na. Arto. 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 Arto lang. Arto lang. Arto lang. Arto lang. Arto lang. Scouted tayo ah. Scouted tayo pre. Scouted tayo. Tara Arto. Arto nga tayo pre. Arto nga tayo. Arto nga tayo. Arto nga tayo. File 3. 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 Okay, macro lang. Macro lang. Macro lang. Macro lang. Macro lang. Health na kayo boy. Bago. Dire-diretso sudad. Macro. 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 Pero. Ito. Ready slow up. Ready. One up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Atras na. 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 Patay na yung stiglis. Macro. 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 Health lang. Health lang. Health lang. Health lang. Health lang. Reported na tayo. Tara paparto tayo. Atrito. Arto tayo. Ay hindi. Macro ka lang. Macro ka lang muna pre. Masok yung ano. Ikot ulit tong Reapers eh. Dito lang ha. Tingin kayo sa likod dyan pre ha. Report niya ha. Wait lang. Tingin lang sa labas. Okay, dito lang. Dito lang. Kalma lang. Sige lang. Sige lang. Para 3 Arto. Kaya 3. 2 Arto. Saan? 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 Yan dito. Papunta dyan. Saan? 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 Diyan. Macro. Tali. Ah, tara. Ito, ready, combo. Up. Ready, one. Up. Ready, chain. Up. Ready. IC boy, isa pa. IC pa. Ready, combo. Up. Wow, si Maki mabuhay po. Nice one. Ready, chain. May reso, bes. May re-reso kami. May re-reso kami. Combo mo yan, ha. Singka mo, Nix. Bihin nyo, bis. Nag-miss pa rin kayo. Di kayo nakaramdam. Okay, resort tayo dito. Resort tayo. Oh, nareso na ako. Nag-revive ka, Dad? Na-revive ko. Kala ko nasa labas ka na. Hindi. Nareso ako. Dito naman siya, Nes. Kores. Sige. Apa kayo, Ardad? Apa kayo. Tara. 3, 2, tara, baba. Pasok kayo. Arto lang tayo, ha. MS mo dyan, Koes. MS mo dyan, ha. So, ready. Chain. Up. Tira balik lang, Maki, ha. Ready, 1. Up. Ready. Atras. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay. Isa pa. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. R2. Ready. Chain. Up. E. Gago na, matay si ano. Isa pa. Ready, 1. Up. Ubusin pa tayong dalawang brawler na yan, pre. Ready, combo. Up. Sakali mo na yung isa, base. Nareso ba si Maki? Ay, hindi. Okay, sige, tara. Ready, 1. Up. Dalawa lang yan, oh. Ready, chain. Up. Ready. Combo. Up. Think mo, Kitty! Ah! Wala na. Ubus na rin sila, bes. Ubus na rin sila. Tapos ba? Wait lang. Ano na? Apak. Asa kay Dad? R2. May MS ka, ano? Tarto kami sa... Jape. Ay, malapit na. SP ka. Dito ka dyan. Nandito kami ni Maki sa labas. Apak tayo mid, Maki. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok tayo mid. Kill muna tayo dito. 8, Computer tayo. 7. Sige lang. 6, 5. Distribute pre. 3, 2. Macro. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Takbo na. Labas na. Hindi tayo nakakomba din. Apak R. Tignan ko eh. Bitch ako. Wait lang. Sige. CD pala. Okay, wait lang. Hold on tayo. Okay, hold on. Laruin mo lang din, Dad. Laruin nyo lang. 3 seconds. 3. 1. GG. Sa 3, ito na pasok. 8. 7. Limit mo, bes. Tapos distribute lang. Distribute. Back muna tayo. May masasalubong tayo eh.
Tara. Ay, no. R3. Ay, gago, namatay ka, Dad. Aray mo. Hindi na SP ko. Magsabi siya ako dito. Magchat-chat sana ako sa letter D yung SP ko. Lang yan. Wait lang. Guys, sundayin mo yung guys. Sundayin mo, guys. Apa kayo, R. Apa kayo, R. Dito lang muna. Wait lang. Pasok kayo. Dito lang. Tara, R2 tayo, pre. Mix mo na, Nix. Sige, mix mo na, Nix. Sige, tara. Buff niya. Tara, papelto tayo. 3, 2, eto, ready. Chain up. Ready, combo. Up. Atras after combo, makro. Nakaikot na yan, pre. Nakaikot na yan. Ini-scouted lang tayo niyan. Ikot tayo. Makro. Computer. Dito. Makro. Wait lang ha, tingin kayo sa likod niya. Tara, light speed. May image sa best. Kawawa naman si Kitty. So, ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Change. Up. Ready. IC boy. Isa pa. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Wala na. Takbo muna na ako. Takbo muna. Okay, diskarte ka. Habulin mo. Sama mo kasi mga kibes. Dikit kayo. Command mo, Dad. Command nyo. May epes kayo dyan. Kaya pak tayo, Arbes. Ano tayo ka, Dad? 3, 2, tara, pasok. Pasok. 7. Okay, sis, repeat boy. Tara, 3. 2, tara, galaw. Galaw. Ito lang. Oh, makro. Laser. Meron na, may miss na kay lahat, boy. Hindi siya ako. Tara, 3. Ito muna, ready. 1, up. Ready, combo. Up. Atras na, after combo, ah. Atras na, par 3. Abulit tayo yan, boy. Isang guild dyan, no? Ang ina mo. Doon pala. May kasama. Dami niya, may MP yan, boy. Makro. Entry. Okay, dito lang, pre. Ito lang. Tara, 3, 2, tara, wala. Nakaro. Ready, slow. Up. Wag na. Pumapasok. Nakaro. Baba tayo. Pato. So, ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Ready. Slow. Up. Okay. Tayo nyo na yan. Nakaro. Okay, ito lang, ha. Tara, 3. Baba tayo, pa-laser, ha. 3, ito, tara, pa-laser. Ito, ready, chain. Up, pabigay ako nyan. Ready. Tara, makro. Nasa, makro ka, computer. Ikutan tayo nyan, boy. Tara, makro. May pagbaliwan tayo. Video ha. Meron na. Sige. Dito lang, boy. Dito lang. Tara, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Ina mo, namatay si Maki. Ba't doon kayo pumuesto, bis, sa Baguio? Apakar. 3, 2, tara, pasok. Kabuli na lang tayo, no? Wala na silang MH dun, eh. Wala silang EPS, eh. Patay dalawang EPS sila, eh. MH, R2. Takbo na, R2. Takbo na. To, si, ready, combo. Up. Makro sagad niyo, boy. Abuli tayo niyan. Talagot tayo muna dito. 3, 2, tara, computer. Okay. So, chain up. Makro, ready, slow.
Up. Makro. Ito pa, oh, chain up. Ano puro kayo scouter ah. Ito, ready combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, low. Up. Ready, chain. Up. Okay. Bro, yung Gio, ng ano lang, already 1 up. Tayo tayo, pre. Okay, dito lang. Dito lang. Nakapilot yung STG boy. Sumaro yung nasasing eh. Chain up. Oh. Makro. Arto. Okay, arto lang. Okay. Tara makro, pamit tayo boy. Makro, laser. Laser, sa mid pumasok eh. Wait lang boy ah. Tundutin mo nga kagad, Nix. Makaka-cancel yan eh. Nasa likod already. Yan mo yan boy, naka-distansya lang yan. Yan, already. Chain up. Loko na lang. Tara. Naka-ready sila sa likod. Makro, nagpapahabol lang yan boy. Tapos mabibigla na naman tayo pre. Hirap natin pag-alawin boy pag habol kayo ng habol. Doon ka pinapansin eh. Ito, already. Chain. Up. Wag na. Ito, ready. Chain. Up. Oh, diba? ASP lang yan eh. Makro. Papasok ulit silang dalawa ng blowy. Tara, ito, chain up. BA na. Ito, atras sa ready. Combo. Up. Sa OMS. Ready, 1. Up. Base, paki-BA base. Ready. Chain up. Ready. Combo. Up. Takbo mo na, Maki. Takbo na, Maki. Wala, gagi. Hirap tayo, bis. Hindi nyo napapansin nasa unahan, pre. Pinapauna lang yung FS. Hindi natin napapatay. Nabi-BA na lang tayo. Apak mid. 3 ito, tara pasok mid. Okay, dito muna tayo. 8 7 6 5 4 3 2 rin. Kada ready combo. Up. Ready 1. Up. Ready chain. Up. Okay, IC boy, anonymous. Ready combo. Up. At labas na. Apak mo na, L. Sabay muna tayo, pre. Apak, L. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, dito lang. Wala mo nang gagalaw, ah. Wala namang umabol na epi sa atin, pre. Dito lang. Yan, oh, ready. 3, 2, 1, tara, tulak. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Pimugi ah, IC boy. Isa pa, ready. L2 na. Ready, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Makakaroon. Ano? Tayo niya na. Chain up. Ready, slow up. Gago! Paano nakapatay yun? Putang, inapareso nga ako, bis. Gago. Napatay ako ng in-type. Push. Nabigok. Wala si Bugok. Wala. Tara. Ito, chain up. Ito, ready. 1. Up. Angat. Ready, combo. Up. Ready. Slow. Up. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Slow. Up. Likod ah. Ready. 1. Up. Wala na eh. SP9 boy. Ito lang. Tara pa L3 tayo, makro. Sige, dito lang muna, bro. Dito lang muna. Tara, 3 ito, tara baba. Ito, ready. Ito, ready, chain. Up. Ready. Patay na yan. Ready, 1. Up. Ready. Combo.
Up. Wag na sumagad, boy. Wag na sumagad. Na, dito naarang sila. Arto tayo. Arto tayo. Arto. Tara, silip. Oh, wait lang, pre. Wait lang. Ito, likod that chain. Up. Wag. Scouted lang tayo. Yaman lang. Dito lang tayo, boy. Dito lang tayo. Pasok kay box. Dito tayo. 3, 2, 1, tara, baba. Baba. Ready, chain. Chain. Up. Bobo. Ino mo. Gulat ka, no? Kasi nga, ready, 1. Up. Wag. Angat. Bihin niya, no? Binyo. Bante, epis, boy. Ay, no! Binyo, epis, pre. Ay, putik na yan. Gagi, yan, totoo sa L2, pre. Ready. Chain. Hindi niyo ba nakikita yun, boy? Ito, ready, chain. Up, nakabigay na yan, pre. Ready, 1, up. Makro, ready, combo. Up. Ready. Makro, L3, ready, chain. Up. Ready, 1, up. Ready, combo. Makro, angat. Ito, Eleanor, ready, chain, up. Oh. Makro. Sige, galaw tayo, boy. Para maligaw din sila. Boy, pag nakita nyo yung FS ng kalaban base, ano nyo, boy? Marunong mang iwi. Ito, nasa likod pala kalaban. Di kayo nagsasalta. Ready, combo. Up. Gago, nagpagalaw na ako dun. Gagi kayo. Hindi kayo nagsasalita. Base na may kalaban. Pre, mag-mic kayo. Isa party lang tayo dito. Chain up. Pa nakakaya sa boses nyo, base. Ready, 1. Up. Ito, let's go, boy. Anip kayo. Baba. Pa-laser. Ito, chain. Ready, slow. Ready, 1. Up. Pang. Patay. Makro. Makro lang, ah. Makro lang. Okay, tara, Arto, balik Arto. Ay, L2. Angat, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ready. Ay, si boy, isa pa, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Hindi naman tayo kaya yan, busy. Ay, si isa pa, ready, combo. Up. Ano mo, 1. Ready, chain. Tara. Gala tayo. Sige. Makro. Arto. Ito. Scouted tayo. Tara, bulin natin, boy, para maipit yan. Chain up. Ready, chain. Up. Makro, balik. Magpapalaser yan, pre. Balik. Magpapalaser yan. Ito, ready, slow. Emis muna tayo, pre. Tara, ready, 1. Ito, 1 up. Ready. Atras, combo. Up. LJ lang napatay ko. Hirap na ano tayo. Nalulur tayo ng paisa-isa kaliwat kanan. Hirap. Wait lang. Pakar. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7. Box lang tayo, pre. Sige, box na tayo. Makro ko. Okay, makro ko, boy. Ipit tayo dyan. Makro ko lang. Tara, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Okay, tagos na maki, ah. Ay, siya pa. Ready, combo. Up. Ready, 1. Okay, takbo na. Tagos mo na maki. Okay lang yan. Muna kung makakalabas ka. Diyan pa kayo, pre. Apa nga tayo mid-base? Diyan pa ba kayo, pre? Ang hirap naman.
Tara, 3. Tuwan, tara, pasok. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ready. Combo. Up. Sa aim. Ready. 1. Up. Kanya-kanya tayo. Labas, pre. Kanya-kanya tayo combo. Apakar. Apakar, 3. Tuwan, tara, pasok. 8. 7. 6. Sige, dito lang. 4. 3. Tara, tagos tayo. 3. Ito, tagos. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Akaro. Arto. Baba. Kahil to. Ito. Ready. 1. Up. Atras. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Yung lahat yan. Ready. Chain. Yan. Up. Gaba. Ready. 1. Up. Kilabugi. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. To. Ready. Slow. Slow. Up. Putay mo up, Kitty. Ready. Likod. Ready. Combo. Up. Para na ka image ah. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Isa pa. I see. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Tang ina ako na lang pala. Takbo mo na, Gok. Takbo na. Okay na yun. Okay na yun. Kaya nga. Abitin. Hitihintay mo yung up. Kahit abot na ng range mo hanggat walang up, huwag kang mag-i-skill. Hirap mo naman, tangina. Ang hirap mo naman turuan, boy. Matanda ka na. Apakar. 3, 2, tara, pasok. Tapa ulit-ulit na lang yung Kitty. Tara, sige, MH boy. MH na, tara galaw, Arto. Okay, CS ah. Meron ako. Nakakara, baba. L2. Ito, ready. Combo. Up. Nakakara, L3. Nakakara. City nga ako. Hirap kasi Kitty kung hindi ka makikinig, nagsisetter kami ni Dad. Kaya ikaw lang talaga makakasing. Kaya maganda kung si Spag eh, tapos nasa main ka eh. Isa tayo pre. Ito lang, Babs kayo boy. Ready kayo sa Computer ah. Saan? Sa computer. tara pa computer tayo. Ay, ito eh. Ito. L3. R3. Tara. Ready slow. Naka-bay na to. Ready slow. Oh, yung ano. Yung engine. Slow. Up. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Si ano pa? Attack mode pa. Ubus na. Ayun lang. Naubos din yung FPS natin. Pasok kayo R. Pasok kayo R. Angat nga tayo dito, pre. Ito sa next yun. Angat tayo. Wala tayo image please. Angat kayo sa taas, angat kayo sa R3, ah. Angat kayo sa R3, ah. Sige, takbo lang isang FPS sa amin, boy. Pa-image lang kami. Habol kami ah. Eleanor. Sige lang. BA mo ko, S. Para may silbi ka. Ready, chain. Up. Ready. 1. Up. Bye. Dito pa Tangina City. mo. Kami City. Ito, ready, combo. Up. TV eh. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Pa, ready. Combo. Up. Baka puro epis na pero. Oh, SP tayo. SP tayo. Hindi ako. Tayo nakatutok na makina. Pakel. Binaypas ka, be. Tayo lahat nakatutok yung Tai Chi. Tara, 3. 2, tara, pasok. 8. 7. MH. Gago, wala. Takbo na. Okay, takbo lang. Sige lang, takbo lang. Ito, ready, chain up. Ready, combo. Up. Dito sila. Ready, 1. Up. Di ba ubos sila? Gago ba yan? Ready, slow up. Ready, chain up.
Ready. Macro. Yung lane, ready, one up. Ready, chain. Macro lang. Tara, arto tayo. Arto tayo. Dito lang, arto lang. Arto lang. Okay, wait lang, ah. Wait lang. Macro, 3, 2, atras tayo baba. Ready, slow. Tite yan, tite. Slow. Up. Atras. Multo pa. Atras, Maki. Huwag mong tagusan, Maki. Ito, dito lang. Scouted tayo ulit, boy. May magagaling ng atro. Dito lang. Pasok lang kayo, love, ah. Tara, baba tayo, pre. Pa-computer, tara. Baba. Chain up. Para ganyan lang gagawin yun, eh. Dami nila, eh. Ito, ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Oh, boss. Ready kayo likod, ah. Nahabol din nila yan, eh. Oh, tara, macro. L3 tayo. Ready. Slow. Up. Ayan, dad. Macro, R3. LS kayo dito. Ready kayo sa likod, ah. Matik yan. Malilikod yan, eh. Okay, 3. Ayun, oh. 3, 2, 1. Tara, galaw. Baba tayo, pre, ah. Palaser, ah. Palaser. Tawid. L2. Yan, halikod. Yeah, harap likod. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Pumasok. Ready. Chain. Up. Oh, di ba? Ito po, insing, oh. Oh, ST na si Gago. Oh, LJ na lang yan. Wala na yan. Res 1. Okay, nasa L ulit pumasok, pre. Ay, nasa R pumasok, pre. Tara, macro. Reso mo, Kois. May reso ka? Sumit sila. Reso mo yung Regine, oh. Ito, ready. Dito lang. Gago, di na reso. Nag-revive si Regine. Aray. Ito, ready. Chain. Up. Ready. 1. Up. Ready. Atras. Combo. Up. Ready. Di ka. Ayan. Takbo mo na, Maki. Basta. Takbo mo na lang yan. Takbo mo na yan. Kung kaya makatakas, Maki, ah. Nag-SP na ako, wait lang. Nakatakas ka. Hapak mid. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7. Sige, dito lang, ah. 6, 5, 4, 3, 2. Computer, 1. Ready, combo. Up. Ready. 1. Atras, labas na pag combo. Labas na. Gago, namatay siya. Labas. Inaabot. Wait lang. Hapak mid ulit, boy. Hapak mid. Bilang. Portal side lagi tayo, pre. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, MP muna, ha. 1. Ready, combo. Up. Ready. 1. Up. Itabal na. Ready. Chain. Up. IC, ha. Siya pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Okay. Labas na. Okay, apakar. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, dito lang. Yan mo yan. Bayin nyo red base. Bayin nyo. Taguan tayo, pre. Magtaguan tayo. Ready. Chain. Up. Pwede na yun, no? Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Takbo mo na, Maki. Takbo mo na. Magtaguan tayo, pre. Magkumpulan tayo, boy. Para mahirapan sila mag-BA sa atin, bis. Okay, lalabas. BA nyo lang yung mga FPS, pre. Hindi na nakadayo na yung silang Mugi, bis. Hindi nyo kailangan i-BA yun.
Apak mid, apak mid, apak mid. Hindi nakadahin na kayo yun eh. Ewan ko ba't hinahabol nyo ng BA yun. 3, 2, atara, pasok mid. Yung FS lang, BA nyo dun sa kanila base. Yun yung nakapuleba eh. Pero patayin muna natin yung FS. 3, 2, 1, ready. 1, up. Ready, atras, atras, atras. Angat ulit dito base. Tulang ulit. Ready, chain. Up. Na. So, ready. Okay, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang. Tara, makala. Ito, ready, chain up. Louie. Ready, 1. Rasing, ready, 1. Up. RB. Kasi nyo na yan, hindi na ako usal dyan. Tara, gagalaw tayo pre ha, 3, 2, 1, tara galaw. Tara galaw. Ito, chain up. God, di na. Asko. So, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, change. Up. Tumugi be, stick nyo. Ay, atras. Yaman sa, ano yan, Nimrod. Yan sa Nimrod. Makro. Di pa ako. Ito, ready. 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, change. Up. Ito, sila mugi oh. Icy boy, isa pa, ready. Combo. Up. Wala na, pinakain na naman ako. Pinatakbo mo na Maki. Samahan nyo boy para makawala yun. Samahan nyo, minsan nyo boy para makatakas. Ito lang, try natin. Apak mid. Dali, 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, kumpulan tayo pre. 6, 5. Yes, ready pre. 3, 2, ready. Chain. Up. Gua. Atras, ready. Combo. Up. Ready. Up. Takbo na, labas na. Pagalanganin ka Maki, labas mo, iwanan mo kami. Apak. Sabay ka, bis. Sabay ka. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. Dito lang ha. Dito lang. Sige, magkumpula kayo. May hirapan mag-buff yan, boy. Mag-biyan. Tara, 3, 2, 1, tara. Pwede na. Ready, chain up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Slow. Up. Isa pa. Ready. Chain. Up. Dikit ka kay baby. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Gago, ang dami dyan. Takbo mo na Maki. Gago, wala na naman kasama. Tumakbo si Maki. Okay, takbo mo lang. Apak mid. Dali. Apak el. Dali. Ala, pumasok kayo, bis. Apak el. 3, 2, tara, pasok. Pasok. MH boy. Sinap. Okay, pumasok agad kasi, bis. Uy, si Kao meron. Wala. Tara, 3, tara. Ito, ready, chain. Up. Tara, computer talaga. Ito lang. Video. MH siya. Okay. Kalate. Bilang. Wait lang. Ayun, nakita tayo. So, ready, chain. Guwag chain. Nag-SP na yun eh. Ayun, nakakaroon. Ito, likod. Ready, DOD. Tara, tagos tayo boy. Tara, DOD. Up. Atras. Ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, Tingnan nyo. Nakano ko. Ilang. Tara, una na lang to, wait. Talo na lang natin. Tara, makro. Hawak DOD tayo, best. Okay, baba. Ready, DOD. Ready, chain. Up. Ready, atras. Plan.
Tara, baba. Wala. Okay na yun.